আজি आम दुर्गा देवी सरकारी उच्च विद्यालय पालन होगा जाऊँगी तार 67तम वार्षिक उत्सव शीतुआ सकाळ सांग को कुहुड़ी भरा सकाळ सते जमीती वृक्ष राजी को घोड़ाई रखी एक शुभ मुहूर्त आम विद्यालय पालन करने जाऊँगी तार 67तम वार्षिक उत्सव। यह वार्षिक उत्सव आम मान गहन मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता सम्मानित अतिथि महोदय समस्ते उपस्थित है। पर दुख देखी कांदे जा पुराण महत मनीष से परहित लगी दिए जे जीवन ताठारु बड़ के नहीं। मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवन कर्म एकातार जीवन मानदंड। आम ओडिशार आम साहित्यर रुचिवंत कवि जो भली काव्य रचना करी कालजयी सृष्टि करिसंती वास्तव में एई कविता गुड़िक जुग जुग धरी रहिबो। मनीष नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवन कर्म एकातार जीवन मानदंड। एभली जन व्यक्तित्व में पाइछु जे कि सदा सर्वदा हस हस मनरे पर को अपमान करुथिबा व्यक्तित्व तांका पाखको गले आपण माने निश्चित भाव में तांकर सही कथारे मंत्रमुग्ध होइजिबे एथिरे अत्युक्ति नहीं। अति अपराध मनीषटे रेमुना ब्लॉक प्रत्येक शिक्षानुष्ठान भविष्य सहित जड़ित प्रत्येक शिक्षानुष्ठान मार्गदर्शक से होती आम प्रिय रेमुना गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय सार बलराम सार को निवेदन करी से मंचासीन हे। बर्तमान आउ पाखरे आमे यदि ताकू पाई गर्वित एथि पाई जे सारा रेमुना नुहे बालेश्वर नुहे उड़ीसा रे एक निजस्व परिचय सृष्टि करिसंती। आपण माने जाने खुशी हेबे आम रेमुना ब्लॉक रे जने एभली व्यक्तित्व अछंती जे कि पांचटी यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करछंती। एभली कि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पूर्वतन सदस्य रहिबा सहित विज्ञान एकाडेमी पुरस्कृत होइथिबा व्यक्तित्व से भली व्यक्तित्व पाई आम दुर्गा देवी हाई स्कूल आज निजको धन्य माने करूची। तांकर लेखार शैली तांक द्वारा रचित बही गुड़िक उच्च कोटिर एवं उच्च मानर बहुत संख्यक बही से लिखिछंती। प्रत्येक शिक्षानुष्ठान सहित से जड़ित खाली शिक्षानुष्ठान नुहे जेते सरकारी कार्यक्रम हो बेसरकारी कार्यक्रम हो से निजको नियोजित करिछंती। वास्तव में मन हुए जे जो कविताटी मु गाउथली जे मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवन कर्म एकातार जीवन मानदंड। से शिक्षकता चाकरी करी अवसर ग्रहण करी सारिबा परे मध्य तांकर जो कर्ममय जीवन से यात्रा जारी रखिछंती वास्तविक आम पाई प्रेरणादायी। डॉक्टरेट इन लिटरेचर से
এই রেমুଣା ব্লক বালেশ্বর মাটি আজ ধন্য হয়েছি তাঁকু মু নিবেদন করিবি সে হেউଛନ୍ତି আজ আমার এই বার্ষিক উৎসবের মুখ্য বক্তা ডক্টর ভাগবত প্রসাদ দাস মহোদয় নিবেদন করিবি হৃদয় অতই সরল যাহার সে হেউଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଟିଳତା ନ ବୁଝି ପାରଇ ଯିଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଆଖିର ଲୁହରେ ନିଜର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଭଳି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଫର ଭବିଷ୍ୟତ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବେ ଭଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଧାରାଗଞ୍ଜର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାର୍ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବସା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏକି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ପଦେ କଥା ଯେଉଁ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଯେପରିକି ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଡାକଟି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ଏ ରେମୁଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଜକୁ ସିଏ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ରେମୁଣା ଗ୍ରାମୀଣ ମେଳା ହଉ କି ରେମୁଣା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଦେଓଖଣ୍ଡର କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଆସିସି ସାର୍ ରାଧାରମଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏକି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସବୁବେଳେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି এই ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି
बर्तमान मो निवेदन करी आमर अर्पिता दीदी एवं महुआ दीदी को से अतिथि मान को संबोधित करने बर्तमान आम विद्यालय असिस्टेंट टीचर ममता दीदी को निवेदन करी से आम पिला द्वारा स्वागत नाच परिवेशन करने प्रस्तुत करेंगे। बर्तमान मो निवेदन रखी आम विद्यालय प्रधान शिक्षक जी कि सभापतित्व करेदन करी से सम्यक अभिभाषण रखा पूर्व प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करने मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता को निवेदन कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज आम विद्यालय सतसठीतम वार्षिक उत्सव पालन करने जाऊे एक गौरवर दिन। जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना है नववर्षर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। आज वार्षिक उत्सव आम मंच उपस्थित थिबा मोर गुरुजी एवं बड़ भाई एवं एसएमसी प्रेसिडेंट एवं आउ जने आमर सीआरसी महोदय बड़ भाई मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। आउ समस्त जगन्नाथ कृपा समस्ते भल रहतु सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एणु जगन्नाथ उद्देश्य मोर गोटे कहबार अच्छी आहे जगबंधु दीन जनबंधु करुणा सागर हरि सबुरी अंतरे भरी दियो सुख दुख जाऊ अपसरी एतिकी गुहारी करुची मुरारी ढाली दियो कृपा भारी करुणा सागर हरि। समस्त मोर भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि। आम आज आम वार्षिक उत्सव आरंभ होगा जाऊँ। आम देखु जीवन को नीति जीवन देखुची आमको यही देखा देखी भितर जीवन चली आगू आगू। आज सभा उपस्थित अतिथि मान जगन्नाथ फटोरे पुष्पमालापन करने धूप प्रज्वलन करने अनुरोध करुँ। धन्यवाद। कदाचित् कालिंदी तट विपिना संगीत करवो मुधावीरी नारी बदन कमला स्वरूप मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशानीत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयोहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुविरोधी विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे जीवसा मृतमेव देव गोविन्द रामो जरमाधवेति जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भव तुम्हें